مساء الخير أعزائي الطلبة، خاصة طلبة اللي كيهيئوا امتحان بكالوريا بيوف. إذا غادي نوضع تحت رهن الإشارة ديالكم مجموعة من الفيديوهات دي كابسول، يعني اللي كتناول التمارين، لأنني كنعتذر حاولت ندير دي لايف ولكن هناك مشكل ديال التواصل. إذا غادي نرجع للطريقة اللي هي اليوتيوب وغادي نرمي على حسب التمارين اللي غادي نختارها واللي تقوموا بها. اذا الله يرضي عليكم، هذه المساله كتعلق بالتعاليق ديالكم. اذا الا ما كانوش تعاليق راه ما غاديش نتفاعل مع يعني متطلبات. اذا هنا بالنسبه للطلبه اللي بيلتحقوا لو جروب واتساب فردري شانيل، اذا في هذه الفتره فهو مجاني، يعني ما كاين حتى شي مقابل. إذن عليكم في لي كومونتير أنكم تحطوا لو تيليفون ديالكم، يعني ديال الواتساب، باش يمكن لي نرسل لكم ندخلكم لو جروب فردري شانيل باش توصلوا بالتمارين اللي يمكن لكم تخدموا بها. وغادي نعلمكم يعني تقريبا بتحميل ديال الفيديوهات والأوقات اللي غادي تكون يعني موجودة. إذن هذه المسألة مهمة جدا لمن يهمه الأمر. إذن هذا الفيديو غادي نحاول ما أمكن نقوم بها وندير تكبير، ولكن في الفيديوهات الاخرى راه بعض الوثائق، لان ما كاينش لي فوتوكوبيوز اللي غادي يقدر يديروا يعني تصاور كبار. اذا خصكم تاقلموا مع الوضع. يعني من يهمه الامر بالنسبه للاس في تي بيوف في العلوم، لي سيونس لي اس في تي بي سي اس في تي، ولا في الرياضيات لي ماتيماتيك بي سي اس في تي، وكذلك في لا فيزيك اي لا شيمي. اذا الا بغيتوا تنضموا للجروب واتساب فردري شانيل، لا بد ما تصيفطوا الاسم، لو نون اي لو نيميرو دو تليفون الواتساب ديالكم. اذا هذا تذكير مهم جدا. اذا غادي نبداو بالنسبه للفيديو ديال هذا المساء، دراسه وثيقتين على مستوى يعني اشتغال العضلة. إذن je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Et bien évidemment, je vous laisse le temps de le faire, donc faites arrêt. Et nous allons passer à la correction. La figure 1 représente un schéma de l'ultrastructure d'une partie d'une fibre musculaire dont les deux états physiologiques différents A et B. Donc voilà la forme A et la forme B. Premièrement, faites une légende de la figure 1. Alors vous avez là le numéro 1, 2, 3, 5, 6. Donc là, c'est le 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, faites une légende de la figure 1. Bien sûr, je vais essayer de faire un agrandissement à la fin. Identifiez la forme A et B et comparez. L'ATP est la source unique utilisée directement par les fibres musculaires. Pour déterminer le renouvellement de l'ATP, on étudie la variation de la concentration des composés suivants. Alors on a l'ATP, PC, la phosphocréatine, TI, phosphate inorganique, dans le muscle d'une personne normale qui exerce un exercice musculaire intense pendant 8 minutes. La figure 2, alors voilà la figure 2, représente les résultats obtenus. L'amplitude des ondes est proportionnelle à la concentration des composés.
écrire la réaction de l'hydrolyse de l'ATP. Question numéro 3. Comment varie la concentration des trois composés au cours de l'exercice en fonction du temps? Question numéro 4. Selon vos connaissances, expliquez ces variations. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement. Alors, tant que je peux, voilà. Donc, pour les schémas A et B, à légender, donc donner des noms. Alors, pour la figure 2, la voilà. Donc, c'est les pics d'onde qui sont proportionnels à la concentration des composés cités. Alors, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Alors, nous allons traiter un autre exercice. Donc, je vais essayer de lire l'énoncé de l'exercice et de faire un agrandissement de la figure 1. La figure 1 représente des voies métaboliques responsables, donc là il y a un A, de la génération de l'ATP au niveau du muscle squelettique strié. Donnez les noms qui correspondent aux numéros 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Écrire les réactions chimiques petit a, petit b et c. Alors je vais faire un agrandissement de la figure pour répondre aux questions demandées. Alors là, voilà, vous avez un agrandissement de la figure numéro 1. Donc, donnez les noms au numéro que vous avez, le numéro 1. Alors, le 1, le 2, le 3, le 4. Alors là, on a le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Et donner, écrire les réactions chimiques pour petit a, la voilà, A, petit b et petit c. Donc ce sont des réactions chimiques que vous connaissez certainement. Alors je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Alors la réponse, nous allons l'aborder dans la capsule numéro 2. Alors pour cette raison, il faut vraiment suivre la chronologie des capsules. Donc il y aura des
capsules qui vont annoncer les exercices et d'autres qui vont annoncer la solution. Iden, à bientôt pour la résolution. Donc, essayez de votre part avant d'aborder la solution, comme je vous ai dit, dans la capsule prochaine. Bon courage.